Spor City'nin treneri Salamat. Başlar mı? Başlar. Ketти mına başlandı. Davay. Oğlum erkek çekesi olur. Qaysi mishlar ishlagani shu Salamatdan bilinadi. Begmada ko'rinadi. Передний, делтовидный мышца, средний, задний, передний, бицепс, трицепс, предплечье дегенде. Bu 2 kilogram, bu 4,5 kilogram. Yok şeyle tatlı aldı değil mi? Buna 1 minut emin oldu. Yani evara bir minut oldu. Begmat pişti bile. Şu deltavidный mышцага пайдалуу экен да. Кайга берет десеңер мына колмен. Салат кай жагынан Жарылып кетти го, жарылып кетти. Нече olur? Yer kalmışlar ürettin nasıl Ana 1 minut 35 sekund. İngiliz böyle olsa da. Güzel güzel. Son nokta. реклама кетет. Ama siz koşun işte. But менен да эмес. Так, 2 минут болоюн деди. 1:55. Агайда чочкодой күчү бар биякта. Almış gereken de onda kesin. İşte О. 2 минуттан өттү. Бул пояс кандай мага? ter çalıştırdı. Я. Тер чыгат окшо. Мына могул мышцага керек мына. Көрдүңөр тердеп кетти уже. Мына тер чыгат. Ушуну до конца кылып койсоңуз болду, сиз чемпионсуз. 6 минут кылып коюңуз. 2 минут 45 секунд. Уразым, салма. Бүйөрүн машинанын салмагы 4,5 килограмм. 4,5 килограмм. 5 минут 43 секунд. Тердеп чыкты. Арткы мышцалар деле иштеп атат мына. Карагыч. Мындай чисто, мындай 2 болуп айландырыш керек. 2 болуп бирдей айландырыш керек. Cengiz sen de şu koyun gibi bak. 3 minut 40 sekund. Bazar жок саке. Bazar жок. Бул деген сөз 1 раунд тынбай мушташатат деген сөз да. Тер чыгып атат мына. 1 minut. 1 minut чыда саке. Ama tuttu koş koyun biraz cengil botken. Namus gerek. Намыс. Карача, могу бар. Базар жок. Жаман тердедим. Тер чыкты, аягы. 30 секунд калды. Базар жок, мына 30 секунд. 43 минут. 6 минут кылбайт. 6 минут. Şaşpay. Harman koşan bulat ya. Базар жок. Дыхание açıldı. Оу. Качка бербей эле, саке, ушуну эле кылып койсоңуз болуп турбайбы? 10 sekund çıkar. Ama sekund.
Rekord futbolda kalkamaydı. Қалқанбайке 5 минут 40 секунд болғанда. Hemen kaldılar 57 yaşında onu koydum. Kaça gidiyoruz? Bazar жоқ, bazar жоқ. Мына 3-cü дыхание açıldı. 5 minuttu vurdu. Deneler çatıra şokur. Мына качмандарда күчтүн баары качмандарда турбай. Мына канча минут болду? Эмне болду? Ашып кетти го. 5 минут 40 секунд. 20 sekund çıkartmak. Бул чарчабайт бияга агай, чарчабайт го дейм. 10 minut kalk oluyor. Ya. 10 минут кылам деп атат мына. 51 öttü. Andan da vurup koydum. Aldı. Krasavski 6 minut oldu. Кылып коёр канча даканса. Ondan geçti. Eğer emekte vurup koydular. Базар жок, мына честный болду го дейм я. Ama zaman tezde çıktın ya. Kuşlar üç falan da. Kaç oldu? Канча болду? 6 минут 36 секунд. Базар жок. 7 minut oldu. Чарчабайт экен бияк. Базар жок. Залдын адреси Үмөталиева 124 Бишкек шаары. Конкретный. Отдых Найтишта брат. На 7 minut 4 sekund topladı. Kolları kolları. Krasavski. Базар жок. Her degenin araç. Болду. Bundan keyin сага сайылбайм, саке. Мош, не. Ne oldu? Aldı boşaldı. Aldı. 7 minut aldı. Ya. İstemiyor. Olmuyor. Bunun bunda ya da Aldığını abarttın. Ben salıyorum.